हाज़रीन, आज का मौजू है पाकिस्तान में नए सूबे क्यों नागुज़ीर हैं। वाई न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान आर इनएविटेबल एंड नेसेसरी। ये जो मौजू है ये बड़ा ही हसास और बड़ा पेचीदा इसको करार दिया गया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सरगोदा में एक सियासी जलसा किया और उसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, 4 सूबे नहीं होने चाहिए, बल्कि जितने भी पाकिस्तान में डिवीजन्स हैं उनके बकौल 32 डिवीजन्स हैं, 32 डिवीजन्स, उन 32 डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दे दिया जाए। और इस तरह से ये होगा कि पंजाब में जो है वो 10 डिवीजन्स हैं, बलूचिस्तान में 8 डिवीजन्स हैं, सिंध और केपीके में 7 और 7 डिवीजन्स हैं। तो ये टोटल जो है ये 32 डिवीजन्स बनते हैं। इन डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दे दिया जाए और जो दर्जा दिया जाए सूबों का, उससे पाकिस्तान में जो लसानी और गरोही और जो एक अखरा परवरी और बदनुमानी की जो फ़ज़ा है उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। इसके जवाब में सेनेट के साबिक़ चेयरमैन सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि ये एक साजिश है कि पाकिस्तान में 32 सूबे बना दी जाएं, जो डिवीजन्स हैं उनको अपग्रेड करके प्रोविंसेस बना दी जाए। और इस साजिश के पीछे वो हाथ कार फरमा है जो पाकिस्तान में फेडरल जो वफाकी निज़ाम है उसको डीस्टेबलाइज यानी गैर मुस्तहकम करना चाहता है। तो ये बहस पाकिस्तान में अरसे से चल रही है कि मज़ीद सूबे बनाए जाएं। सिर्फ 4 सूबे हैं, एक सिंध है, एक पंजाब है, एक बलूचिस्तान है और एक खैबर पख्तूनख्वा है। गिलगित बल्तिस्तान जो है और आज़ाद कश्मीर वो पाकिस्तान के मुकम्मल सूबे नहीं हैं। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अगर 32 सूबे पाकिस्तान में बना दी जाएं, जो डिवीजन्स हैं उनको अपग्रेड करके सूबे बना दें, तो क्या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, माली मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, क्या वो हल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में इसमें एक वज़न तो है इस तजवीज़ में, क्योंकि भारत में 28 सूबे हैं, स्टेट्स वो उनको कहते हैं, स्टेट्स हैं, 4 या 5 यूनियन टेरिटरीज हैं। अफगानिस्तान में 48 सूबे हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे क्यों हैं? ये तो एक अजीब सी बात है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए। मशरक़ी पाकिस्तान तो खैर अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, मगर जो बाकी मानदा पाकिस्तान 71 के बाद उसमें सिर्फ 4 सूबे, और ये सूबे जो है ये लिसानी बुनियादों पे हैं और इनके अंदर की आपस में झगड़े कशमकश ये भी होती रहती। कभी पानी का मसला होता है, कभी नेशनल फाइनेंस अवार्ड का मसला होता है और भी मसाइल होते हैं। तो अगर इन डिवीजन्स को प्रोविंसेस बना दी जाए तो क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि जो वफाक है वो ज़रा मजबूत होगा? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वफाक जो है वो कमज़ोर हो गया है कि वफाक के पास जो इख्तियारात, माली इख्तियारात और बाकी इख्तियारात हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में जितने मर्जी सूबे बना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मसाइल जू के तू रहेंगे। इसलिए जब तक कि सोच नहीं बदलती, यानी सोच जो है वो आवाम के मसाइल को हल करने के गिर्द घूमनी चाहिए, ये नहीं कि बदनवानी, अखरा परवरी और इसके अलावा जो मफादात की सियासत जो होती है पाकिस्तान में वो सियासत होती रहेगी, चाहे आप 50 सूबे बना लें। तो तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ अगर फ़र्ज़ करें कि जो डिवीजन्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं, जैसे कराची डिवीज़न है वो कराची एक सूबा बन जाएगा, हैदराबाद डिवीज़न है वो एक सूबा बन जाएगा, सक्खर डिवीज़न है वो एक सूबा बन जाएगा, मुल्तान जो है वो एक सूबा बन जाएगा। इस तरीके से कोयटा जो है वो एक सूबा बन जाएगा, पेशावर जो है जो डिवीज़न है वो एक सूबा बन जाएगा। तो इससे इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल करने में आसानी होगी कि जो सूबे बनेंगे और वो न्यूट्रल होंगे, वो लिसानी बुनियाद पे नहीं होंगे, वो ज़बान की बुनियाद पे नहीं होंगे। जैसे अमेरिका में है,
ایک بڑی اہم جو مثال ہے وہ امریکہ کی ہے کہ امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں. وہ 50 اسٹیٹ جیسے ٹیکسس ہے، اوکلاہوما ہے، کیلیفورنیا ہے، نیو یارک ہے، فلوریڈا ہے، یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ نیوٹرل ہیں، یہ لسانی، مذہبی، گروہی بنیادوں پہ نہیں بنے، اور یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا. بھارت میں جو صوبے جو اسٹیٹس بنے وہ میرے خیال میں لسانی بنیاد پہ بنے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ نیوٹرل بھی ہے. جیسے اتر پردیش ہے، اتر پردیش جو ہے وہ کوئی ایک لسانی چیز نہیں ہے، یا مدھیہ پردیش ہے، مگر تامل ناڈو ہے، وہ مغربی بنگال ہے، پنجاب ہے، یہ تو صاف صاف جو ہے وہ لسانی بنیاد پہ ہیں. مگر جیسے ہماچل پردیش ہے اور کرناٹکا ہے، یہ تو لسانی بنیاد پہ نہیں ہے. تو بھارت میں دونوں طرح کے ہیں، لسانی اور غیر لسانی بنیاد پہ جو ہے اسٹیٹس بنائے گئے ہیں. تو کیا پاکستان میں اگر ڈویژنز کو اپ گریڈ کر دیا جائے تو اس سے وفاق پہ ذرا بوجھ نہیں پڑے گا؟ کسی بھی ریاست کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح اور بھلائی کے لیے کام کرے. تو اگر پاکستان میں نئے صوبے بنتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، انصاف مہیا کیا جاتا ہے، افرا پروری اور بدعنوانی نہیں ہوتی، اور جو وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک منفی سوچ نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈویژنز کو اپ گریڈ کر کے جو ہے وہ صوبے بنا دی جائیں. 32 صوبے ہوں، اور 32 صوبے ہوں گے تو 32 گورنرز بھی ہوں گے، 32 چیف منسٹرز بھی ہوں گے. سادگی اختیار کی جائے، وسائل کا بے دریغ استعمال نہ کی جائے، تو اس سے یہ تجربہ جو ہے ایک تجربہ ہی ہوگا. اور ہمارے ہاں تو تجربے ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ آخر میں کہوں گا کہ 4 صوبوں سے تو بہتر ہے، 4 صوبوں سے بہتر ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے ہونے چاہیے، اور وہ صوبے جو ہیں وہ دلیل کی بنیاد پہ، وہ عقل کی بنیاد پہ، اور اس کے علاوہ اس کا تجزیہ جو ہے باقاعدہ ایک برین اسٹارمنگ سیشنز ہوں، اس میں عوام کی رائے جو ہے وہ لی جائے، اور اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جو پاکستان کا وفاقی نظام ہے وہ مزید مضبوط ہوگا. تو میں اس چیز کو انڈورس کروں گا کہ پاکستان میں نئے صوبے ہونے چاہیے، اور رہا سوال کہ ڈویژنز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر کے صوبے بنا دی جائے، تو اس میں تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑے گی، اس میں بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. مگر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ انتخابات سے پہلے ہو. اور آخری چیز یہ ہے کہ اس پہ ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں، کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، رقبے کے حساب سے آبادی جو ہے وہ سب سے کم ہے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا تقریباً 55-60% ہے. تو یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی میں اے سیمیٹریکل، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. صوبے جو ہیں وہ ڈویژنز کو اگر اپ گریڈ کر دیں، اس پہ سوچیں، اس پہ کام کریں کہ اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا، عوام کی جو سماجی اور اقتصادی جو صورتحال ہے وہ کتنی اچھی ہوگی، اور اس کے بعد اس بحث کو آگے بڑھائیں اور منطقی انجام تک پہنچائیں. بہت شکریہ.